بروجكت أسمر عمتها 4 مليون طن معدن حزباوي ويان حرنة تግራይ أزيو تنكرن تريرن زتبحال مجلس زرجحلهم صمدو خم قليل غيركم توصلوا سبات مالتي صمدو لا كل ነገር አተናበ ኃይል ፈናንደኔና ክል ተخوات ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزسقرنا تريد سقن كل تخون كاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي سلام كما ياللهم زخبركو من فتواتن كبرات انت ملكت سي لو معاذ ما بتم قدام الى مزرعكم من حدش فيديو تاع حيزالكم قريب الله كسافس انا يحاولكم تصلحوا نز فيديو زي لايك مبار جمروا ويقوم زي كان واحنا لا فيديو تاعنا نقصل سناي صالحت سلام انا يوردل سلام اواني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انت خوينا علم بعلمو نحنا نقصل من اسي يقصل عديتان قصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردل صمدو خم قليل غيركم توصلوا سبات مالتي صمدو مالتي أو صحلهم نيرتراوين كونه نتغارو صمدو خمز قليل غيركم تريوه ويدمو سيل كان نزخونه تقمي ويدمو نزخونه حصير غزي زعينت غيركم تحاسوا وسبات تحليكم مالتي بتجارو شنخ يكون ولا بإرتراويان شنخ يكونوا مالتي صمدو مالت سووا كلتا تقرنيا حزب زحاوسه صمدو ايو صمدو غنا عشل زلو اب حزبتات الله بمهران تتحزيو غنا معبالتات يدليو جن اب زي فرح درجه بصيحيو أوزي 4 نتوي أمانو حزب إرترا حاونا حزبيو حزب تግራይውን كومو مالتي بتي زلخم بتي ማንኛውም ዝኾነ ይኹን ናይዚ ቃልሲ ደጋፍ ዝኾንካ ስፔሻሊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይኹን ኣብ ካሊ አንጾለሉ ዘለው ግ ንትግራይ ወይ ደሞ ንኤርትራ ጥራሕ ከይመስለኩም እዚ ናይ ሙሉእ ትግርኛ ህዝቢ ካብ ዶብ ይብሉን ዝውግ እዚ ማ ዶብ ይብሉን ግልጽ ነግረኩም بحدا مكيتكا برعرع تبلو نسأل ايخا بقى داي همز تمالي بدوبات قال حصاصير نزنبر بحزب فقرن دواعوا عزبل سلام زمصلي سي لما انت نيشتي تنفاس خالي ترفت تنفاس بيرتراز زغبرن نبر افوموس سلتعصوس أنا دلاي خوني أتقبل بإرتراز نبر أفهموز تغيرو سلامي زحشنا زبلني إرترا حزبي إرترا زلو منجست سلامي زحشنا زبل منجستس بزي تقوليتوس دلاي تخونات تخنبهال إنا إرتراويان إنا تجارو كلهم بحفشة حواتي بملاهم مالتي مالت حدا زي دويلنا نحنا زي نحنا ناي زولد زي ممهران ونينا سوشيال ميديا نتقبينا دحنا زحشنا اينا كاوزو مولدناو نيشينا سوشيال ميديا تات نتقب عينت سلاب زخنا كاو ولدنا ناوسدنا زلو صلينا قرفنا زي تمال خمزي تغيرو زي كونسي تبحفشة اتي صلي نقرفو اتي صلي زلو اب لعلنا زلو نقرفو زحتت باغواو نحتت زحتت زكحس زحتت بحقو نحتتنا صمدنا كن نستم ኤርትራውያን ሕዋተይና ተጋሩ ሕዋተይ በውሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያውን በሙሉእ ማለትዩ ንጽምዶ ዘለካ ዝኾነ ይኹን ነገር ንቅድሚት ይኸውን ዝግብኦ የغنيለይ ባዕሊ ኣሕመድ ዝካየድ ግፍዕታት ኣሎ ስለምንታይ ኣዶናይ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ብመሰረቱ ኣዶናይ ብትግርኛውን ክዛረባ ይሄ
تقرني على زي كل بحكي ولا بمسرود خالد شكرا سلز واتن فرانتو سيز حاسة خادم بس نابز لمن مملوسي إذا حجنا بحكي حالي وتثبت تقرايديو ولا استولو خوي نا حتى اللي زعج جست اوكيشن ولا نحطه مالتي معناته وزغلو نغرات كوردن كله ابي بزح ነገር كغبرن كله ايتزاربني خا منافع كوينات كهرمن كله ايتزاربني خا او عندما حرا شجر كورد كله ايتزاربني خا اب تግራይ ህወሓት ገፊፎ ሚልካ መጽ ይኻ ግን ተዛረብ እንጂ እትግፋ ብርግጽ ክኸውናሉ ወዲየቡሉን ዝያዳ ንዝብ ትግራይ ዝግደፍ ጉዳይ እንኳን ተኾነ ሓደ ሌጂቲሜት ወይ ሓደ ሪዝነብል ዝኾነ ኬዝ እንተ ተፈጢሩ ግን ንሓጭሩ ዋን ክፍጸም ዝኽእል ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወል ህወሓት ጅመረ ኣይኮነን ግን ዝያዳ ኣነ ናተይ እምንቶ ነቲ ህዝቢ የእሚንካ ኣብ መሳርዕ ከተሰልፎን ከላ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን እዞም ኣክቲቪስት ኢና ኢንፍሉዌንሰራት ኢና ባህልቲ ኣይ ቲንክ እታ ዘገለት ብላላ ሓንቲ እውን ካልእ ጓል ዘይማ ገለኻ ምስለን ተዛሪባ ነያ ኣበይ ነይሮም ዝብላ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ 1 ሚልዮን ክጠፍእ ከሎ ኣደዳ እዚ ኩሉ ስቅያት ክኸውን ከሎ ኣበይ ነይሮም ሕጂ ዘርእየካ ነገር እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኢንፈልትሬት ንምግባር ወካን ህዝቢ ትግራይ ንምምቕቃል ዝፃወቶ ዘሎ ጠላዕ ቀሊል እዩ መወዳእታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ገጅፍ ዕላማ እቲ ቢግ ፒክቸር እንድሕር ርኢናዮ ምብትታ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ኸ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣደም ሓራውን ኮኑ እዚ ኣደይ ንጉስ ኢላትን ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣደይ ንጉስ ኢላቶን ይራዳይ ነበረቶን ዊደን ነው ግን ንህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይስፍትኖ ዘሎ ሕጂ ሓቂ ክንዛረብ ኮይና ህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ንላዕሊ ሕጂ ኣማራፂ ኣለዎ ዲ ዝብል ሕቶ እውን ክምለስ ኣሎ ልክዕ ዙ ሕቶ እውን ንተጋሩ ዝምልከት እዩ ገርም መልክዑ ናባና ዝመፅእ ዘሎ ብናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነቲ ከባቢና እውን መሰረታዊ ዝኾነ መልክዕ ዝቕይርን ዝፀልውን እዩ ፈቲና ወይ ፀሊና ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ጊቨን እዩ እዛ እስራኤል ትበሃል ዓዲ ኣነ እውን 4 ዓመት ኣወገልጊለ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እየ ንሳቶም ድሕሪ ናይ ተኣኻትሎ ናይ ጋዛ ኩናት እቲ ኣብ ጋዛ ዝተወቅዐ ሓይሊ ህይወት ክዝርእ ዝኽእል ኣብ ሱዳን እዩ ኣብኡ ሲርና ሰደደ እዩ ሱርና ሰደደ እዩ ዝብል ከንሰም ኣለዎ ምስ ሱዳን ጀሚሮሞ ዝነበሩ ምክርራብ መዓለኾም ዩኤን ካልኦት ዲፕሎማቲክ ርክባት ኢሎም ዝመላለሱ ዝነበሩ ድሕሪኡ ምስ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ኮይኖም ንኣርኤስኤፍ ክድግፉ ዝወሰኑሉ ቀንዲ ምክንያት ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ አልቡርሃን ካብ ጋዛ ነቐልናዮ ኣብኡ ክተክል እዩ ናይ ቢንላደን ናይ አልቃይዳ ታሪክ እውን ኣለዎ ኢሎም ብኣይነ ቁራኛ እዮም ዝልዎ ዘለዎም ሱዳን እዚ ቻንስ ክወስዶ ይደልዩ ኣላታን ይብላን ናይ አርኤስኤፍ ምድጋፍ እዩ ናይ አርኤስኤፍ ንክደግፍ ተኮይንካ ከዓ ክተጠናክሮ ዝግበአካ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ተጠናክሮ እንተኮይንካ ከዓ ንኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ቅድሚ ፋኖን ብካልኦትን እንተጀሚሩ ክነቕሎ ይኽእል ኢሎም ዝግደምደምዎ ትድየፍ እዩ ስለዚ እቲ ነገር ኣቕሊልካ ምርኣይ ኣይየድልን ማለት እቲ ገለ ከምዚ ስለ ዝበለ ትድየፍ ከም ስለ ዝገበረ ምናልባት እውን እና ኣነ ብዘለኒ ርድኢት እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ማዕቀብ እቶም ስቴት ዲፓርትመንትን ዋይት ሃውስን ሒዘሞ ዝነበሩ ኣጀንዳ ብምንታይ መልክዑ እዩ ንኣብይ ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል ብምንታይ መልክዑ ኮይና ንኣርኤስኤፍ ክስዕር ንኽእል ዝብል ብዝመፀ እንተመፀ ብእስራኤል እየኽእሎም ንኣሜሪካ እቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ከዓ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ከምዚ ዓይነት ፅዕንቶ እንተገበርና ሞ እቲ ሰብኣይ ሰርቫይቭ እንተገበረ እዩ ያው እዚ ክብል ከለኹ ካልኦት ነገራት ሓሳቢ ኣይገበሩን ማለት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ናይ ካብ ትግራይ ዝደልይዎ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ትግራይ ተማልእን ኢሎም ኣይኮኑን ባይደወይ ምናልባት እቲ ናቶም ዓይኒ ናይ እስራኤል ኢንትረስት ግን ናይ ግብፂ ኢንተረስት ግን ትግራይ ይመላእ ንኸውን ኣብ ህዳሴ ግድብ ኣይደራደሩን ኢሎም ይኮኑ በቲ ናይ ቀደም ትራክ ሬከርድ እዮም ዝኸድዎ ዘለዉ ስለዚ ኣነ ካብ ዘናይ ሕዚ እኒሄ ማዕቀብ
بحاجة جز كم تعانتوا زغمت كايو بوليتيكات حستلوه سوي كا ديسميس قبل نجار يكونه كلايجن كابل كون العلوم زي موسى أنا بتعمل زغر مني كم زي كلامه باليونايتد نيشنز حاله هارفارد يونيفرسيتي بروفيسور نستيت ديبارتمنت زي ما آخر نيرو عمت تقللا قرأنا مثلا أسمبلي زي ما آخرنا كنت أسأل السجزية مسمسة إذا كنا قاعد عمي تفاليتنا فتاوي يكون أمريكا نيراك كتورو كلا أنا نسمع في حالة ريزولوشن كوفي لنا نرنينا كولن باول تبهال تعمل استخبار أمريكا فورستار جنرالي مشلني بحراي سكرتير ستيت هنا CIA فابريكيت تدور بماب بسلايد ناتدقفه ناي إيراك نوكلير بومبن بيولوجيكال ويبنن زرقي أف سكريتي كونسل وساني كحلف أنا ونيري بحكون كلنا بينا أمريكا كم تجيرهم حسوي جميل كيتابه ناوطورنا تخيلوا إيراك كم زينا بلد جيرهم ما سواي والكفيلهم تحانيو دحر عمت يسنحن إتي حطوتي إتي مرداتاتي حصوت كم زينا بلد كولن باول إمباراس كم زخونه أما صحافون بعبيوتي ولا أمريكا زبورة بلاندر كما قالت أنا خيلة بروفيسور نعمت عمتيو يترحيب كاوتا يغير لذيسي كواندو خندو زيس ناتور بعيد هاجري بديلا فيها تكون ويزغونة أفريقيا هاجر أمريكا يمقمت كونان كندي إذا أكل ديستراكشنس سوى الخالي وحلف تايقو لي زي ساعة يتردر كان غريب خما أمريكا زقاقة هاجر يلن بناي فورين بوليسيا نقرقن we're not receiving it إحنا تقبلتي لما أنتي كنا سلذي زغورنا أنت زغورنا من يقصعنا كالاي نحنا بيتي نحنا بوليتيكا قنجنو انت قونه اتي بريزيدنت تاع ادمنستريشن في سلطان نحلوه استقاقيو بيقا تقاقينا ينايبي انت نو حقعات قلتي لازم نصلو بريزيدنت ادمنستريشن تبغر ما يزنوره ادمنستريشن قبل وانجل فصيمو حسي يلو نا امريكا هزبي يأمن نسخاتكم كن كتقاقيو هلوكم تسع حفاة مدكم حيسكم وصلت تخلي تفعل لاي أنا انت يخلق هاي لأمريكا سي أي قاقيون تقاقيون كعا أي رمز بحال نقر أبناتي ناي بوليتيكا هيوت زراعة وصل زورنا تقبالنا تيول حزبون أمريكا ديسكاشن جنبيرهم اللو حورات منقستات كونسالتن كقولهم كلتا نقر اليوم لهم حالي بمن تعمل كيكم تكيليفنا درد المدرك تمسوه تبيلف كم تنفلتو كم تنسخاتن تولكمنا هل خنيا يو أروغانت يو ملسون قوميز بحال نيرو سلذي أكسادهم فاس كيركم بيوم ناو نيغوشيشن كمسو ويس كدوزي مدوار كل قدم لقروكم لو نقر اللوئيو سلذي نحنا كساب هزي كافتسا نحنا طورنت كي جمال كنتكم تراكاكم مبال حاوا حليفنا زبصحنا يو يلني لو مو ملو أوش تستير ديبارتمنت ون كم كل شاع إني هذرب زي سامي عمس بلينك اليوم كقولوا بتناي تقرأي من دستيفوس وسرعات اللي هو مبلغتات بايزوي انتم زوج وصاحب المبلغتات بتعمل استعمال اليوم أنا هواكم لعلي فلتية مالتيكم كمكن بذي كون كان كبريوس جيجاون في السامس للخير كل نستوى هوا مجلسي أبروبريتين نقرقن نايلونا قداش لذكونه إن هواكم كومبرومايز نتايو زبدي أقولنا أن العرس تأهم كتكونا كامل وارن زي من وارن أمريكا وان تكلروا علم دكلة تحادروا كاغلونا أن العرس مسل ساقام سلازي اللي بمتقنون تزرعي أمونغو إيرتران ጎረባብታን ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረትን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዓለም ብብልእታነት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭታትን ናይ ንግዲ መንገድታት ምዕፃውን ትከታተሎ ኣብ ዘለትሉ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንመጻእቲ ዞባ ክቕይር ዝኽእል ስቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ጸወታች ዝካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብዱልፈታህ ሲሲ ኣብ ካይሮ ላዕለዋይ ደረጃ
ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ርክብ እዚ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንዘሎ ናይ ሕልታት ሚዛን ንምሕላውን ንዝመጽእ ስጋታት ብሓባር ንምክልኻልን ዝዓለመ ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ከም ታዕቀብ ሃገር መጠን ንቁጠባዊ ተነጽሎ ንምስባር ቆምቲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገታት ንምርካብ ትጽዕር ኣላ። እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ናይ ምርዳእ ሰነድ ድማ ንጅቡቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ናይ ወደብ ምልኪ ስጋት ፈጢሩላ ኣሎ። ጅቡቲ ብኣንጻሩ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ እትረኽቦ ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላር ክፍሊት ወደብ ንምሕላው ትቃለስ ኣላ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ባዝዕ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ስትራቴጂያዊ ትሕተ ቅርጺ ኤርትራ ኮይኑ እዚ ብሃገር ውሽጢ ትካል ሰገን ዝተሃንጸን ን3500 ሜትር ዝዝርጋሕ መንገዲ ዘለዎ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካል ፋይናንስ IMF ዕዳ ከይተለቅሐ ዝተሃነጸ እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት ፖለቲካዊ ጸቕጥታት እገደታትን ዓለም ለኻዊ ነፈርቲ ኣብዚ መዓርፎ ነፈርቲ ከይዓልባ ተዓጊተን ጸኒሐን እየን። ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ዝመዓርፎ ነፈርቲ ንምልኪ ንግዳዊ መንገድታት እቲ ዞባ ዝድልብ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ጸቕጥታት ይበጽሑ ከም ዘለውን ይግለጽ። ኤርትራ ንላዕላውነት ባሕሪ መሬታ ንምሕላው ኣብደ ቦታ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪካዊ ውግእ መሳርሒታትን ናይ ድሮን መኽሸፊ ቴክኖሎጂን ኣዋፊራ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ወታደራዊ ብልጫታት ንምምጥጣን ዝተገበረ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ብተወሳኺ ማእኸል ባንኪ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ወጻኢ ባንክታት ዝርከብ ናይ ናቕፋ ባጤራ ብህፁፅ ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣቱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ግዜ ዞባዊ ውጥረት ንቁጠባዊ ድሕነት ንምሕላው ንጸሊም ዕዳጋ ንምቁፅጻር ዝተገበረ ስትራቴጂያዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይግለጽ። ፕሮጀክት ኣስመራ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ከፍሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ሙሉእ ዓቕሙ ክሰጋገር ተስፋ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሓት ወዲዩ ናብ ደረጃ ምቕራብ ፍርያት በፂሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ምፍራይ ተኣትዩ ንዓመት 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ንዕዳጋ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ኣስመራ ተደኪኑ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሕ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛሙ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቃዐ ተገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ፕሮጀክት ኣስመራ ናብ ሙሉእ መስርሕ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ከፍሪ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ 4 መኽዘናት ማለት እምባ ደርሆ፣ ዓዲ ንፋስ፣ ግቦን ድባርዋን መስርሕ ዕደና ከም ዘሰላስል ዝፍለጥ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓመት ንቅድሚት ብምስጓም ኣብ ወርሒ 4 ናይ ፈተነ መስርሕ ክዛዝም በቂዑ። እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ፈተነ መስርሕ ልዑል ዓቐን ኮፐር ካብ ድባርዋ ብዓወት ናብ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቃዐ ተገሊጹ። እቲ ንፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ መልኪቱ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ቀዳሞ 8 ዓመት ፈለማ 29,000 ቶን ኮፐር፣ 83,000 ቶን ዚንክ፣ 42,000 ኦዝ ወርቂ፣ 1 ሚልዮን ኦዝ ሲልቨር ዓመታዊ ከፍሪ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ን17 ዓመታት ገምገማዊ ናይ ምፍራይ ዕድመ ከም ዘለዎ ድማ ይፍለጥ። እዚ ፕሮጀክት ዕደና ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዓሊሙ ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ኣብ 4 ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ዓድታት ተዋሂዱ ንጥፈታቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ፕሮጀክት ዕደና ምዃኑ ይንገረሉ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ በቲ 60 ሚእታዊት ዝሓዘ ሲቹዋን ሮድ ኤንድ ብሪጅ ማይኒንግ ኢንቨስትመንት ከምኡውን 40 ሚእታዊት ዝውንን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ንጥፈታት ዕደኑ የሰላሰል። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ 8 ሚያዝያ 2024 ልዑል ዲግሪ ዘለዎ ኮፐር ኣብ መኽዘን ድባርዋ ናብ ዕዳጋ ዓለም ብምልኣኽ ፍርያት ኣሃዱ ክብል ከም ዝበቃዕ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ዋግኡ ከባቢ 500 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ከም ዝግመት ነዚ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የርድእ። ጻድቃን ወላ ሓንቲ ጸጸት ኣይስምዖን እዩ። ጸጸት ማለት ምንስ ተጋጊ ኣይብልን እዩ ይዞን ዘሎ ተጋጊ ኣይብልን ወላ ሓንቲ ጸጸት ኣይስምዖን እዩ ይብል ማዓንቲ ናቱ እንዳ ፕሮግራምና ስምዑ ነበረ ጅራም ዛፍቅምቶ ነበር ቅድመ ጦርነት የስ ይሄ እኮ የሆነ ሰው የሚያየው እኮ ነው። ጻድቃን የሆነ አያውቅም አልነበርኩም ይላል። እኔ ኦፍኮርስ አቶ ተፈራ አሳስቶኛል፣ አከብራቸዋለሁ። እባክዎ አብረን ወጥተን እሪ እንበል። እናንተ ሰው ምረጥና አንተን ሰምተው ነው የሚመጡ። አመ ጁኒየር ስለው የጠራልኝ ሰዎች አጋጣሚ ሆኖ ትክክል አልነበረም። እንደ ጻድቃን ነጀቤ እንጥራቸዋለና አልመጣም። ጻድቃን የሰላም ሰው ቢሆን እንኳን ከመቀሌ ወደዚህ ከአሜሪካ ወደዚህ መምጣት ይችል ነበር። ግን ህይወት ማስተር ማይንድ ኦፍ የሰሜን እዝ መምጣት እና ምንድነው መሰለህ፣ ለማንኛውም ይኸውልህ ጦርነቱ እጅና ጓንት ነበሩ መቀሌ ያሉና አዲስ አበባ ያሉ። እኔ አዲስ አበባ ያሉ ያልኩ ያለው 3-4 ሰዎች እንጂ ሌላው እነሱ ተከትሎ የመጣለ ህይወቱ ሊያድን የመጣለ ህይወቱ ሊያድን የመጣው እንዲያውም እኛ እግራችን ጎተናል ከሌላ ለሚሰጠው
መፍትሄ ማምጣት ይገባል ነበር። ይህን እንዳናረግ እነ ጻድቃን ትልቅ እንቅፋት ናቸው። ትልቅ አይዘርም ወደ እኔ ነው እያለ ነው ጻድቃን። የፓርቲዎች መሪ ነኝ ብሎ ሁሉም ወደዚህ ትግራዋይ ግባ ወይ ብሎ ያስፈራራል ነው ነጋዴው፣ ወጣቱም ምናምን አይዘርማይ ወይ በሃይወይ አይደል። እነዚህ ሰዎች ግን አንድ የሰረቁትን ሊካፈሉን የተጣሉ እንጂ እዚህ ያሉና መቀሌ ያሉ አንድ ናቸው። ይሄን አልሆንም ካሉ እንገናኝ። ሌላ የመጽሐፍ የኔ ትውልድ ጽሕፈት ካልጻፈ እንዳትደግሙ ካላለ እንዲያውም እንዳይረሳ እየተጨነቀ ያ ሁሉ ሆሮር ያለፈውን አሁን ለሚረገዘው አሁን ለሚወለደው አሁን መሄድ ለጀመረው ሃይስኩል ላለው ዩኒቨርሲቲ ላለው የኔ እንዳትደግሙ ብሎ ስንናገርም ጸጸት መጨመር አለብን። ስንጽፍም ጸጸት ማ እዚ ብዛዕባ ፈረመ እዛ ሄዶ ብዛዕባ ጣዕሳ ዝምል አልቅሶ ወደ አዲስ አበባ ጻድቃን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተጣዓሰን እዩ ዝብል ሓቂ ከመይ ገይሩ ክጣዓስ ከዳዕ እንዲሁ እዚ ካብ መጀመርያ ነጊርናኩም ኢና ወይ ራዕሽዑ ዝሰምዐና ስኢና እምበር እዚ ሰብ እዚ 2018 ንትግራይ ሃዲሙ ክኸይድ ከሎ ንህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ኢሉ ይኮነን ከይዱ ሻዕብያ ከይቀትሉን ኢሉ ይኸይዱ ነጊርናኩም ደጊምና ደጋጊምና ሻዕብያ እዚ ሃፍቲሙ ማለት እዩ ገንዘብ ኣለዎ ማለት እዩ ሃፍቲሙ ሻዕብያ ከይቀትልዎ ወይ ሽዑ ብልፅግናውን ምፅጋዕ ዓብሞ ኣብ ሸራተን ሆቴል ሓድር ነይሩ ሻዕብያ ካ ደድሕሪኡ ኸይዶም ኣብ ሸራተን ሆቴል ሓድር ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ሬስቶራንት ክበልዕ ምሳሕ እንድሕር ከይዱ ሻዕብያ ካ ደድሕሪኡ ኣብቲ ጎኑ ኮፍ ኢሎም ምስኡ ምሳሕ ይበልዑ ኣብ መወዳእታ ፈሪሑ ናብ ትግራይ ሃዲሙ ከይዱ እዚ ሰብ እዚ ንትግራይ ክቃለስ ኢሉ ኣይከደን ገብሩ ኣስራት ከምዝለሙ ኮይኮነ ገብሩ ኣስራት መጽሓፍ ጽሒፉ ተባሂሉ ናይ ገብሩ ኣስራት መጽሓፍ መጀመርያ ዝገምገመ መን እዩ ጻድቃን ጆቤ ኣቦይ ስብሓት ሽጣራ ስለ ዝፈልጡ ኣዝማሪኖ ስለ ዝኾኑ ነዞም ክልተ ከዳዓት ኣቕሪቦም ንገብሩ ኣስራት በሉ ወይልዎ እዚኦም ገብሩ ኣስራት ዝጸሓፎም መጽሓፍ ጥልመት ኢሎም ገብሩ ኣስራት ሕጂ ብምንታይ ከመይ ገይሩ ምዚኣቶም ከም ዝጸመደ ኣነ ኣይርዳእንን ገብሩ ኣስራት ኦፍ ኮርስ ድኽነት እውን ኣለዎ እርጋኑን መፅያ ስለ ዘላ 12 ሚልዮን 13 ሚልዮን ዝኾኑ ጥረቱ ቀሚጡ ኸውን ውነውስ ግን ገብሩ ኣስራት ከማንሲ መጽሓፍ ጽሒፉ ተባሂሉ ኣቦይ ስብሓት ታ መጽሓፍ ኣየንብባ ነይሩ ኣብ ቪኦኤ ዝገብርዎ ቃለ መጠይቅ ኣሎ እዚ ኸዳዕ እዚ ግን 10 ገጽ ንገብሩ ኣስራት መጽሓፍ ይብዎ ገብሩ ኣስራት ከመይ ገይሩ ሕጂ ምዚ ብልፍን ትሰርሕ ኣሎ ኣይርዳእን እየ ጻድቃን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ሓንቲ ተጣዒሱ ዝጸሓፋ ነገር የለን ተወሓደት ኣብዚ ሕጂ ተገበረ ኩናት ተሳዒርካ ክንደይ መንእሰይ ትግራይ ተሰዊኡ ክንደይ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉ ኣብቲ ኩናት ክእወጅ ከሎ ኢደይ ብምእታወይ ጌገኛ ይኽብል ነይሩ ሰብ እዚ እዚ ሰብ እዚ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ጡረታ ወፂኡ እንተደልዩ ኣሜሪካ እንተደልዩ ኣውሮፓ እንተደልዩ ኣዲስ ኣበባ እንተደልዩ መቐለ ኮፍ ኢሉ ክነብር እዩ ዝግብኦ ነይሩ ግን ገንዘብ ግሪዲ ገንዘብ ኮም እዩ ዝገበረካ ሰብ እዚ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ደሙን ኣለዎ ድሕዝነኒ ንዓኻ ንወድኻ ማኻን ክብል ክንደይ መንእሰይ ትግራይ ምስውኡ እየ ሰብ እዚ ትማሊ በልዎም ረሽንዎም ቅተልዎም ዝብል ነበረ ሓቂ ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ሕጂ ትግራይ ኣማዕዲኻ ትርኢ ኣለኻ ስለዚ ነዚኣቶም ክትስዋ ኢልካ ትሓስብ ትግራዋይ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ትርጉም የብሉ ትግራዋይ ክስዋ እንድሕር ኮይኑ መሬቱ ክምልስ ግዛታዊ ሓድነቱ ክምልስ ተፈናቃሊኡ ክምልስ ከም ትግራዋይ ከም ኢትዮጵያዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ መሰላቱ ማዕርነቱ ተኸቢሩ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ጥራሕ 00 ኣብ መወዳእታ ሃገረ ትግራይ ምምስራቱ ናይ ገድን ነዚኣ ጥራሕኻ ትዋጋእ ትግራዋይ እምበር ካብኡ ተረፈ ንወዲ በሻሻ ከድሕን ኢልካ እንድሕር ትዋጋእ ኮይንካ ሎሚ እንታይ ሓደ ኮነሬል ተማሪኹ ሓቂ ኣብ ሱዳን ካብቶም ናይ ሓራ መሬት ኣብ ሓራ መሬት ዝነበረ ኮነሬል ሙሉእ ኮነሬል ትግራዋይ ተማሪኹ ኣይደኖ መዓስ ከም ዘውፅኦ ኦፊሻሊ መዓስ ከም ዝገብርዎ እንድዒ ክንደይ መንእሰይ ድማ ኣብኡ ተሰዊ ኢሉ እዚ ትፈልጡ ድዮም ሞንጆሪኖ ብቐዳማይ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ስኢሉ ላግፂ ይኮነ ኣብ ምንታይ ሞይቱ እዩ ክበሃል ሕጂ እዚ ኸዳዕ እዚ ኣብ መፅሓፉ ኣይተጣዓሰን ተዋሓደ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መዘከርታ ነቶም ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ዝተሰውኡ መንእስያት ዕሸላት ተጋደልቲ ትድኤፍ ኢሉ እኳ
مصحف ابي وس لدقو نسبيتو دقو يتغادلو سبيتو ايتغادلو ازي دقو ري قالو بزي ازل حقي وليدا ودو دسين كنده غزي يسولو ريكم تسالي ناي دقو زوصا هو سالي ودو مستتحازه او زنورو سبات سددو لي سالي دقو ግን ዋይት ሆርስ ሒዞም ጃክ ዳንኤል ሒዞም ኣብዚ ኣባላት ሒዞም ትስእሊ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ስለ ተበተነ ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም እዚ ውላዱ ከማና የጋደለ ኩላኹም እያ ንምግበይ ይኸስዎ ዳ እዚኦም ዝኾነ ካቢኔ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ 29 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ኣኸቢኡ ብኮሚሽን ፕላን ዝቐረበ ትልምን በጀትን 2019 ዓመተ ምህረት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መርሚሩ ናብ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንውሳነ መሪሕዎ ኣሎ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ቅድሚ ሒደ ደቃይቀ ዝዘርግሖ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ የመላኽት ሓንቲ መዓልቲ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ድምፂ ኮይኑ ዘይፈልጥ ማንም ስቕ ኢሉ رفراف ناي بلصقنا تاعشو خلقم ناي بلصقنا بروباغاندس كوين همستلو كغرمكم يولن بفلاي بتግራይ ዘለኹም ሰባት ሳቶም እንጀሮም እዮም ጥዒምዎም ኣሎ ትግራይ ድማ ኣይነኸምን ናይናህና እንዲዮም ናህና እንዲዮም ናተኻለማት ክብደሉ ተለው ፀገም ክገጥሞም ተሎ ኣነ እኮ ትግራይ ኮይነ እኮ ይኹም ዝተረፈ ኣነ እኮ ትግራይ ስለ ዝኾንኩ ታርጌት ይግበረልኩ ኣነ ትግራይ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ዓይነት ፕሪቪሌጅ የምልጥኒ ታርጌት ተገይረ ዝኾነ ስራሕ እሲ ተወዳዲረስ ትግራይ ብምዃነ ቀረ ይብለካ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ خبدل تلو تقرأينا توني ولا نتقرأي بلا خبها تلو بلا يبلا ما أنت قال يوم ما تقال لا إني ريبلو تعيز بهاد حما يا واتاس نبو صريفو يدرري بهال ولدي حما يا واتاس نبو صريفو يدرر أبوها صرفات بهال أبزي ميت قرشي يلتفلك نبو خنا صرف كاس ندرار كاتخون ميت قرشي شلة نتقرأي صريفهم نتقرأي واردهم يوم ميت قرشي شلة من لوزيات فولورز را كله زيادة صاحب إياه صاحكو نايزي موديل نايزي خمسية نايزي خمسية نتهلكو تقرأي ما زياكو ودخل تاخذ خلياكو صاحن قدامي كلها تقرأنا ونورا مستملسات خمسية لا دي حلا خلق دي أخذنا بالتقرأي صاروا كويسي بزيد ترى تقرأ على الناري زين هذي هاوس خمسية اللي قصد